श्रीविष्णुपुराणं चतुर्थोऽध्यायः। ॐ पराशर उवाच। कंसस्ततोद्विग्नमना प्राह सर्वान् महासुरान् प्रलम्बकेशी प्रमुखान् आहूयासुरपुङ्गवान्। कंस उवाच, हे प्रलम्ब महाबाहो केशिन्देनुकपूतने, अरिष्टाद्यैस्तथा चान्यैः श्रूयतां वचनं मम। मां हन्तुममरैर्यत्नकृतखिल दुरात्मभिः मद्वीर्यतापितैर्वीरो न त्वेतान् गणयाम्यहम्। किमिन्द्रेणान्पवीर्येण किं हरेणैकचारिणा, हरिणा वापि किं साध्यं छिद्रेष्वसुरघातिना। किमादित्यैः किं वसुभिरल्पवीर्यैः किमग्निभिः, किं चान्यैरमरैः सर्वैः मद्बाहुबलनिर्जितैः। किं न दृष्टो मरपतिर्मया संयुगमेत्यस, पृष्ठेनैव वहन् बाणानपागच्छत्र वक्षसा। मद्राष्ट्रे बारिता वृष्टिर्यदा शक्रेण किं तदा, मद्बाणभिन्नैर्जलदैरपो मुक्ता यथेप्सिता। किमर्व्यामवनीपाला मद्बाहुबलभीरव, न सर्वे सन्नतिं याता जरासन्धमृते गुरुम्। अमरेषु च मे वज्ञा जायते दैत्यपुङ्गवा, हास्यं मे जायते वीरास्तेषु यत्नपरेष्वपि। तथापि खलु दृष्टानां तेषामभ्यधिकं मया, अपकाराय दैत्येन्द्र यतनीयं दुरात्मनां। तद्यै यशस्विनः केचित् पृथिव्यां ये च यज्विन, कार्यो देवापकाराय तेषां सर्वात्मना वद। उत्पन्नश्चापि मृत्युर्मे भूतपर्वे स वै किल, इत्येतद्बालिका प्राह देवकी गर्भसम्भवा। तस्मात् बालेषु परमो यत्नकार्यो महीतले, यत्रोद्रिक्तं बलं बाले सहन्तव्य प्रयत्नत। पराशर उवाच। इत्याज्ञाप्यासुरान् कंस प्रविश्यात्मगृहं ततः, मुमोच वसुदेवं च देवकीं च निरोधत। कंस उवाच, युवयोर्घातिता गर्भा वृतै वैते मायाधुना, कोऽप्यन्य एव नाशाय बालो मम समुद्गत। तदलं परितापेन नूनं तद्भाविनो हिते, अर्भका युवयोर्दोषाच्चायुषो योद्वियोजिता। इत्याश्वास्य विमुक्त्वा च कंसस्तौ परिशङ्कित, अन्तर्गृहं द्विजश्रेष्ठ प्रविवेश पुनः स्वकम्। इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चम अंशे चतुर्थोऽध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।